بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي. بعد ما شفنا comment on écrit le titre d'un fait divers, on continue ونشوفوا comment on écrit le chapeau d'un fait divers. كيف نكتبوا المقدمة نتاع حدث ولا خبر متنوع. Donc le chapeau d'un fait divers. قلنا pour le titre d'un fait divers, le titre, on répond aux questions qui, quoi, où. هذا في فيديو سابق. Pour concevoir le titre, on répond à 3 questions. Qui, quoi. Donc c'est des questions. Qui, quoi, où. Pour concevoir le titre. Ok. هذا les 3 questions. On a le titre qu'on place avant le chapeau. يجيو قبل le chapeau نتاع le fait divers. Aujourd'hui, on voit le chapeau d'un fait divers. Le chapeau d'un fait divers, à l'ouled, il répond aux questions qui, quoi, où, les chefs le titre, d'accord? Ou ziyadatan an dalik, le quand, le comment et très probablement les conséquences. أحيانا ما يكونش عندك le comment, يكونوا les conséquences, نحطوا les conséquences. D'accord? Donc, les questions اللي راح نصيبوهم le chapeau, qui, quoi, où, كانوا déjà في le titre. نزيدوا عليهم quand, comment, ما كانش comment, كاين conséquence, نحطوا les conséquences. D'accord? Donc هادو هما les questions, le qui, quoi, où, quand, comment et conséquences. هادو اللي تحطوا في le chapeau ولا المقدمة تاع في divers. كيفاش يجي نزيدوا نذكروا الشكل تاع في ديفير. يكون عندك لو تيتر هنايا لو تيتر داكور، ويكون هنا عندك المقدمه ولا لو شابو القبعه، انا نقولوا له القبعه تاع لو في ديفير، لو شابو المقدمه، ومن بعد هنا تجيك لو كونتوني لي ديتاي التفاصيل نتاع ان في ديفير. في أغلب الأحيان في الجرايد تصيب على هذا الشكل، يكون مكتوب في شكل دي كولون، داكور، هكذا دي كولون هكذا على شكل أعمدة، وكاتبين المحتوى نتاع التفاصيل نتاع لو في ديفير. لو تيتر بلس لو شابو بلس لي ديتاي، هذا كامل يسمى لو في ديفير. هذا هو l'article de presse اللي يسمى في divers. Le titre plus le chapeau plus les détails التفاصيل أو ما يسمى بلو corps الجسد، le corps du fait divers. 1 plus 2 plus 3 يعطينا le fait divers، l'article de presse المقال الصحفي الذي يتحدث عن خبر، داكور. وفي الأخير هنايا نتاع لو في divers رايح تصيب هنايا كي تكمل تكتب في divers تصيب la signature le journaliste, donc nom prénom du journaliste, plus l'ism le journal ou la date نتاع l'article de presse، يعني تاريخ إصدار هذا المقال. نرجعوا لو شابو. donc le chapeau كما قلنا هو المقدمة. le chapeau يجي فيه 2-3 lignes maximum. les 2-3 lignes maximum doivent répondre قلنا les questions qui, quoi, où, comme le titre، وزيادة على ذلك quand, comment، mais comment, je faut les conséquences. D'accord? Pour faire notre chapeau. Et là, j'ai confectionné un fait divers imaginaire. Bon, je l'ai imaginé, mais le fait divers في الحقيقة هما أخبار حقيقية. أنا تصورت كتبت هكذا من راسي un fait divers. D'accord? J'ai imaginé un fait divers, mais les faits divers الولاد ما تغلطوش، les faits divers هما أحداث حقيقية واقعية، أحداث اللي وقعت ماشي ايماجينير، داكور. فقط انا هنا تصورت كيف باش ندير لكم لو كور، باش نعمل لكم الدرس. الوغ تبعوا. ان سيزم غافاجور، زلزال مدمر، ا فرابي ضرب جودي ديرني الخميس الفائت، فير ميدي جي ام تي في حوالي 12 بتوقيت غرينتش. لا كوت سود است دو لا شين، الساحل الجنوبي الشرقي للصين.
faisant plus de 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus. يعني هذا le séisme نتج عنه 3000 موتى 10000 جرحى وأكثر من 7000 شخص مفقود disparu. Les dégâts matériels الخسائر المادية البشرية نقولوا les dégâts humains. D'accord. Les dégâts matériels خسائر المادية sont indescriptibles. يعني ما يتوصفوش tellement يعني كاين بزاف الخسائر غير قابلة للوصف. D'accord. لا توصف. Et le premier bilan الحصيلة الأولى نتاع هذا السيسم. le premier bilan البيلان هو الحصيلة premier أول. le premier bilan est alarmant. alarmant يعني في غاية الخطورة. في غاية الخطورة. les hautes autorités السلطات العليا du pays تاع البلاد ont déclaré l'état d'urgence. donc قاموا بإعلان حالة الطوارئ. et une cellule de crise هي خلية الأزمة a été installée. تم تنصيبها. l'OMS المنظمة العالمية l'OMS l'Organisation mondiale de la santé المنظمة العالمية للصحة conjugue les efforts يعني تكثف المجهودات pour dépêcher des aides humanitaires pour dépêcher حتى تعجل des aides humanitaires. aide هي مساعدات humanitaires إنسانية. pour dépêcher حتى تعجل des aides humanitaires يعني مساعدات إنسانية au pays sinistré. تعجل هذه المساعدات إلى البلد sinistré المصاب يعني الذي أصابته مصيبة. sinistré. le séisme c'est un sinistre. مصيبة. le séisme هو مصيبة. c'est un sinistre. pays sinistré c'est un adjectif. pays مصاب أصابته مصيبة. ربي يلطف بينا. alors apprend-on كما علمنا d'un rapport de l'UNICEF يعني كما تم إعلامنا بتقرير من l'UNICEF يعني هي منظمة تعمل تحت سلطة l'Organisation mondiale de la santé. هذه l'UNICEF منظمة تخدم تحت سلطة المنظمة الكبيرة l'OMS. داكور. دونك نعاودو نقراو هنايا بون عندنا بي ار. هذوما بي ار هذو سي لي زينيسيال بداية الاسم اللقب والاسم نتاع جورناليست اللي يكتب الصحفي اللي يكتب هذو تصورتو برك فقط نتاع اللي يكتب هذا لارتيكل دو بريس هذا المقال الصحفي. اخبار الجزائر هذه اسم الجريدة 10 أوت 2006 هي تاريخ اصدار هذا المقال الصحفي. Alors, on reprend la lecture du fait divers, d'un coup, sans nous arrêter pour la traduction. Je suppose que vous avez compris en ayant fait la traduction en arabe. Alors, un séisme ravageur a frappé jeudi dernier, vers midi GMT, la côte sud-est de la Chine, faisant plus de 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus. Les dégâts matériels sont indescriptibles et le premier bilan est alarmant. Les hautes autorités du pays ont déclaré l'état d'urgence et une cellule de crise a été installée. L'OMS conjugue les efforts pour dépêcher des aides humanitaires au pays sinistrés, apprend-on d'un rapport de l'UNICEF. BR, Akhbar al-Jazair, 10 août 2006. Bon. Hada le fait divers, c'est le corps du fait divers. Vous voyez, mes enfants, mais on a ni titre, mais on a chapeau. Donc, il nous faut d'abord un titre et un chapeau pour le fait divers.
نقدروا هنا نبداو بلو titre parce que déjà on a eu l'expérience قرينا comment on écrit le titre d'un fait divers. قلنا qui, quoi, où. On peut déjà commencer par le titre. من بعد نكملوا pour le chapeau تاع le fait divers, le chapeau. Alors, pour le titre, on peut imaginer bon, on a le qui, on doit répondre plutôt les questions qui, quoi et où. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un séisme ravageur. Un séisme ravageur. Il y a un séisme مدمر. Ou la Chine. Côte sud-est, c'est un détail. ما نحطهاش في le titre. نهضر على البلد ككل. La Chine. D'accord. إذا حبيتوا في الكي تحطوا les conséquences اللي هما 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus, le titre راح يجي طويل. يعني كنت تحب تدير مثلا تحب تكتب هكذا. مثلا تحب تكتب تبعنية تكتب نبداو مثلا تحط هادوما لي كونسيكونس تحطهم في الكي. تحب تقول مثلا 3000 morts, 10 000 blessés, et plus de 7000 disparus. Disparus, c'est le qui. Dans un séisme en Chine. Dans un séisme, c'est le quoi? Dans un séisme en Chine, c'est le où. Donc, le qui, ils ont été touchés par le séisme, le séisme. Le quoi, c'est le séisme. Ou en Chine, c'est le où. Vous voyez, le titre, il est trop long. Trop long. Bon, je peux faire quelque chose. Je trouve que le ravageur, l'adjectif, c'est déjà un séisme. D'accord? Je dis que je ne m'écris. D'accord, mais je dois dire que le ravageur. Séisme ravageur. Zilzel mudammar. Je peux me passer من هذا كامل ونكتب مثلا نكتب le titre. Bon, c'est une proposition. نقدر نكتب séisme ravageur. L'adjectif هنا ravageur ينوب عن هاد الكلمات كاع. اللي يقرا ravageur يفهم باللي دعوة grave. Séisme ravageur en Chine. عندي le quoi et le où. D'accord? Alors, نقدروا نديروا un troisième exemple. Un troisième exemple. نقدر ندير مثلا le qui et le quoi. Bon, qu'est-ce que je peux proposer? نقدر par exemple نحط غير 3000 morts. C'est lourd, 3000 morts. Je peux هادو نخليهم في les détails. Des 3000 morts. هكذا dans un séisme en Chine. Dans un séisme en Chine. Vous voyez, on a 3000 morts, le qui, un séisme, c'est le quoi, en Chine, c'est le où. C'est le lieu. D'accord. Maintenant, je préfère le titre. Parce que là, qui نقول ravageur, يعني كان فيه un bilan très lourd. باش bilan très lourd, يعني كانت فيه حاصلة موتى وجرحى وكذا كبيرة بزاف. Je préfère le titre. Séisme ravageur en Chine. Ok. رايحين نكتبوه هنا. نكتبوه في بداية قبل لو شابو. تكتب séisme ravageur en Chine.
هكذا. داكور. كاين اللي يقدر يكتب ثاني هاد لا فاصون تاع لو تيتر، يقدر يدير شين. دونك انا عندي او لو ليو، بعد يكتب حذاه واش يكتب لوغ بيلان. لوغ بيلان يعني حصيلة ثقيلة. لوغ بيلان دان سيزم. لوغ بيلان هنا ينوب على لو كي، يعني فيها موتى، فيها مجاريح، داكوغ، فيها مفقودين. دان سيزم سي لو كوا. دونك هنا عندك لو كي مدرج لداخل، كي عندك لو كوا، وعندك لاشين سي لو او. دونك درنا ان تيتر سيزم غافاجور. هاد لادجيكتيف هنا ينوب على لو كي وعلى الاضرار البشريه اللي يخلفها لو سيزم. سيزم غافاجور en Chine. D'accord. Quoi ou. Donc نجيو لو شابو. لو شابو اللي هو باردون هو المقدمه نتاع لو في ديفير. Alors en plus من le qui, le quoi et le où. D'accord. هادو اللي جاوبنا عليهم في لو تيتر. رايحين نزيدو quand, comment إذا كانت وفرت. Sinon, on met les conséquences. Donc, واش نقدر نكتب الولاد؟ Bon. هنا لو تيتر قلنا سيزم غافاجور en Chine. نجيو ندخلو le chapeau parce qu'il nous faut faire des phrases maintenant. Maintenant, on a une phrase nominale سيزم غافاجور en Chine. Donc, كي نجي le chapeau لازمني شوية نخدم des phrases avec des verbes, etc. Parce que le chapeau, c'est une brève. C'est un ensemble de phrases. D'accord? 2 ou 3 phrases pour expliquer en gros, qu'est-ce qui est arrivé. Chiliken, pour expliquer le fait divers. D'accord? C'est une brève. Le chapeau, c'est une brève. موجز. شوف عندنا un séisme ravageur. Jusque-là, c'est bon. A frappé. Donc, un séisme ravageur a frappé. Et on dit le quoi. Un séisme ravageur a frappé. Hadaga, c'est le quoi. Ou on dit le quand. Jeudi dernier. On dit jeudi dernier. Vers midi, c'est au choix. تحبوا تحطوها في le chapeau. Mais أنا, je ne préfère pas. Là, parce que إذا كان راح نكتب le corps نتاع le fait divers, je n'ai pas besoin de mettre l'heure. راح نحطها في les détails. Donc je garde un séisme ravageur a frappé jeudi dernier. هذا اللي مهم. D'accord. A frappé la côte sud-est de la Chine. Donc هنايا راح نمد plus de détails على la côte, على المكان تاع la Chine. C'est la côte sud-est de la Chine. Ou bien نحطو la côte sud-est de la Chine, ou bien نحطو la Chine. Un séisme ravageur a frappé jeudi dernier la Chine. ولا حبيتو نحطو la côte sud-est de la Chine. وإلا ما حبيتوش خليوها dans les détails. Ok. من بعد عندنا conséquences. نحطو les conséquences parce qu'elles sont importantes. يعطيو نظرة على la gravité نتاع le séisme. نقولو le séisme ou cette catastrophe naturelle a fait plus de 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus. وهنا نكونو كملنا le chapeau تاعنا. Donc on commence. تبعوا معايا. C'est une écriture. هذا اقتراح mais vous pouvez changer. Hein? Vous pouvez changer. نبداو. Un séisme. On garde quand même le ravageur parce qu'il est très important. Un séisme ravageur a frappé, le fait divers, a frappé jeudi dernier, c'est le complément de temps, d'accord, a frappé jeudi dernier la côte sud-est de la Chine. Jusque-là, on dit le quoi. Un séisme ravageur a frappé,
c'est le quoi. عندي le temps, jeudi dernier, c'est le quand. عندي le où, la côte sud-est de la Chine, c'est le où. D'accord. نقدروا نزيدوا هنايا les conséquences qui se convendent avec le qui, parce que هنا راح نهضروا على des êtres humains. المفقودين والموتى والجريح c'est des êtres humains. ندير نقطة. Un séisme ravageur a frappé jeudi dernier la côte sud-est de la Chine. نقطة. باش ما نعاود séisme ravageur نقدر نقول cette catastrophe naturelle. وإلا ما حبيتش نشوف une autre phrase. Bon, نجربوا بسcette catastrophe. Cette catastrophe naturelle a engendré يعني نتج عنها a engendré 3000 morts, virgule, 10 000 blessés et plus de le نجيبو في الأخير ما نديروش virgule خلصنا les virgules et plus de 7000 disparus. Bon, vous voyez, vous avez l'essentiel هنا vous avez l'essentiel. هضرنا le quoi ou le qui جبناه sous forme, on l'a confondu, مزجناه مع les conséquences parce que هضرنا على البشر. d'accord. وهاو عندكم un chapeau اللي يقرا le titre séisme ravageur en Chine يفهم باللي c'est un séisme très grave صرا في الصين. من بعد كي يجي يقرا لو شابو راح يصيب مزيد من المعلومات. ان سيزم رافاجور ا فرابي يزيد يفهم بلي كاين لو طون جودي الخميس الفايت جودي ديرنيي il a frappé la côte sud-est de la Chine. يعرف وين جهه اكزاكت البلاصه ماشي كاع لا شين la côte sud-est de la Chine. Donc vous voyez on a plus de détails في le chapeau. نقطه cette catastrophe naturelle باش ما نعاودوش séisme a engendré 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus. Donc, هنا déjà, qui تهدر تقول هاد le nombre de morts, de blessés et de disparus. Donc, tu expliques كيف علاه le séisme il est ravageur, علاه مدمر. Parce que الحصيلة تاعو ثقيلة. D'accord, الحصيلة تاعو ثقيلة. Bon, الولاد كنا قادرين نكتبوا un autre chapeau بطريقة خلاف. ونحطوا كاع لي كاستيون اللي عندنا. دونك هنا فوايي لو كي اي لي كونسيكونس جبناهم هنا 3000 morts, 10 000 blessés et 7000 disparus. باسكو هضرنا على لي زيتر هيومان هضرنا على البشر على الناس. داكور. لو كوا سي لو séisme ravageur. Le où c'est la côte sud-est de la Chine. D'accord. Et le quand c'est jeudi dernier. Jeudi dernier par rapport la date نتاع le 10 août 2006. يعني le 10 août إذا كان مثلا جاب un samedi donc le jeudi dernier أرجعوا في الكالندري أرجعوا إلى الوراء. bon نشوفوا une autre façon de produire le chapeau. bon تصوروا نبداو بالحصيلة نبداو بلوكي نبدا على بسم الله على بركه الله نقولوا بسم الله. alors 3000 morts نبداو بلي morts باسكو on va نروحوا نشوفوا الحاجه اللي راهي غراب. 3000 morts virgule 10 000 blessés et plus de اكثر من 7000 disparus مفقودين اكثر من 7000 مفقود disparu. واش بيهم واش نقولوا tel est le bilan. tel est le bilan. هذه العبارة كثيرة الرواج وكثيرة الاستعمال. tel est le bilan تقولوا هذه هي حصيلة. تجي الصحفية وتقول 3000 موتى 10,000 جرحى و7,000 مفقود. انت راك تستنى واش راح تقول. تقولك هذه هي حصيلة الزلزال الذي
ضرب مثلا الساحل الجنوبي الشرقي للصين. tel est le bilan. هذه هي الحصيلة. tel est le bilan. bilan حصيلة tel. هذه هي. tel est le bilan du séisme. tel est le bilan de quoi حصيلة ماذا؟ le bilan du séisme. نزيدو نعطيو الصفة هذيك اللي تعبر عليه ravageur. qui a frappé le séisme ravageur. الذي ضرب. الذي اسم موصول يعود على le séisme. d'accord يعود على le séisme qui a احنا باش ما نديروش la répétition. tel est le bilan du séisme ravageur qui a frappé la côte sud-est de la Chine. Avec une autre rédaction, une autre écriture, t'as le chapeau. C'est les questions. Qui? 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 5000 disparus. Quoi? Séisme ravageur. Où? Sud-est de la Chine. Ah, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le camp. Donc, on a dit 3000 morts et tel est le bilan du séisme qui a frappé la côte sud de la Chine. On dit voilà. Parce que les compléments circonstanciels, on peut les rajouter en fin de phrase. Jeudi. Voilà, jeudi dernier. Vous voyez? Il faut toujours relire. باش تثبتوا واش حطيتوا واش ما حطيتوش. دونك هنا عندنا لو كي ممتزج مع لي كونسيكونس وبدينا به لو شابو. حطينا لو كوا سيزم رافاجور. حطينا لو او لا كوت سود ouest de la Chine. وحطينا لو كون jeudi dernier par rapport à la date de la rédaction de l'article de presse. يعني بالنسبة للمقال الصحفي. التاريخ هذا jeudi dernier يعني بالنسبة التاريخ نتاع المقال اللي هو هنايا 10 août 2006. داكور الولاد؟ est-ce qu'on peut écrire d'une autre manière? est-ce qu'on peut écrire d'une autre manière? نقدروا نكتبوا qu'est-ce qu'on peut dire? On peut commencer par le complément circonstanciel de temps. Jeudi dernier, un séisme ravageur a frappé الحق. A frappé la côte sud-est de la Chine. Oui, on a le complément de temps, on a le complément de lieu, on a le quoi? Un séisme ravageur. D'accord? Ça. Donc, on a le quand, on a le où, on a le quoi, et on a le qui. On va parler des êtres humains. On va parler des bachar. Cette catastrophe naturelle a engendré وإلا نقدر نتحدث le bilan. نقول le bilan هكذا de cette catastrophe naturelle et هكذا des 2 points 3000 morts, 10 000 blessés. نبسط لكم أكثر ما يمكن 10 000 blessés et plus de 7 000 disparus. Voilà. Donc عندكم le quand هذا
عندكم le quoi un séisme ravageur هنايا. عندكم le où côte sud-est de la Chine. Le comment ما عندناش هنايا. عندنا les conséquences. عامليك les conséquences. 3000 morts, 10 000 blessés et plus 7000 disparus. وما بعد c'est le qui. D'accord. Donc هاو عندكم 3 écritures différentes نتاع le chapeau تاع le fait divers. Voyez, donc voyez déjà pour les compléments de temps et de lieu, on peut les changer. Le chapeau. Voyez. Mais Anna, je préfère la rédaction. Là, je préfère la rédaction parce que madame كنا هو un séisme ravageur في le titre donc احنا شدينا déjà الانتباه كي قلنا ravageur on a attiré l'attention شدينا الانتباه كروشينا on a accroché le lecteur d'accord on a accroché le lecteur شدينا انتباهه donc هو راح يشوف رافاجي هذه واش فيها ravageur مدمر واش كان donc كي تخلص من le titre وتروح le chapeau تبدا له directement les conséquences. D'accord. 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus, virgule, tel est le bilan. Tel est le bilan. حفظوا هاد la phrase, هاد l'expression plutôt, tel est le bilan. هذا هو هذه هي حصيلة. Tel est le bilan du séisme. ولا كون نديروا un accident de la route, tel est le bilan de l'accident. D'accord. Ou la une inondation, tel est le bilan de l'inondation. Ou la tel est le bilan de l'incendie. D'accord. Tel est le bilan. هذه هي حاصل وهذه صيغة مستعملة بزاف من قبل الصحفيين. Tel est le bilan du séisme. On a déjà qui يقول 3000 morts, 10 000 blessés et plus de 7000 disparus. خلاص il t'a accroché. ما تقعد تسمع واش يقول. تقول تعاش هاد الحصيلة هذه الثقيلة تعاش. Quoi, tel est le bilan du séisme ravageur. Tu fais qu'il y a une zilzala مدمرة. Oui, qui a frappé la côte sud-est de la Chine. هذه الزلزلة التي ضربت qui a pronom relatif qui احنا جايين فيه دوك نجيكم ليه وحده qui a frappé la côte sud-est de la Chine. Le séisme ravageur هو اللي ضرب الذي ضرب. d'accord كيفاش نقول الذي اسم موصول نقول qui a frappé. Donc c'est le séisme qui remplace le séisme qui a frappé la côte sud-est de la Chine, virgule, jeudi dernier. Donc je préfère le chapeau. Donc يكون عندكم donc in fine يعني في النهاية يكون عندكم le titre نتاع هذا le corps شتو هذا le corps تاع le fait divers. لاحظوا بلي كاينين هنا des détails في le fait divers qu'on n'a pas repris. في le titre d'accord كاينين دي ديتاي هنا كاينين تفاصيل وقريناها وشرحناها مع بعض كاينين تفاصيل في لو في ديفير في لو كور في الجسد تاع لو في ديفير اللي ما ذكرناهاش في لو تيتر وما ذكرناهاش في لو شابو. هذوك سي دي ديتاي كي نشد انتباهك ان تيتر كوم سا سيزم رافاجور ان شين زلزال مدمر في الصين كي نشد انتباهك نزيد نشد انتباهك اكثر فاكثر في لو شابو نعطيك الحصيله 3000 مور 10000 بليسي بلوس دو 7000 ديسبارو نشد انتباهك اكثر مي ما نعطيكش لي ديتاي اللي كاينين في لو كور نتاع ما عطيتكش لي ديتاي عطيتك ليسونسيال اللي لازم داكور لو كي لو كوا لو او لو كون لو كومون ما عندناش لو كونسيكونس داكور هادو اللي عطيت لك انا في لو شابو. من بعد انت تحوس تقول كيفاش تفاعلت الصين مع هذا الحدث الخطير مع هذه المصيبه هذه رايح تقرا لو ريست نتاع لو في ديفير تروح لي كولون هذوك اللي هضرنا عليهم من قبيله هادو معنايا تقرا لي ديتاي هذا هم لي ديتاي داكور تفهم باللي هذا سي ان بروميي بيلان لهاد الحصيله هي حصيله اوليه وتفهم باللي لي زوتوريتي السلطات نتاع البلاد اعلنت حاله الطوارئ وباللي نصبت سيلول دو كريز
خلية أزمة. وتعلم أيضا باللي منظمة الصحة العالمية راهي تسعى باش تجيب لهم لي زاد هومانيتير، يعني المساعدات الإنسانية، وتكون عندك معلومات أكثر فيما يخص التقرير بلي هذا الشيء اللي جا في تقرير نتاع اليونيسيف، هما اللي جابوا، ولا لو جورناليست استغل هذا التقرير باش يكتب لارتيكل دو بريس. باسكو لو جورناليست يا الولاد يقدر يكون هو ان ريبورتور، يعني يكون هو كان ثم في موقع الحدث وعطى الحدث، هذا اذا بقى حي والا داكوغ لو جورناليست يكون كان بعيد عن الموقع واستغل مصادر باش يكتب لارتيكل دو بريس تاعو، باش يكتب لو في ديفير. داكوغ المصدر هنايا هو الحقيقه، المصدر هو تقرير لو رابور دو لونيسيف تاع المنظمه هذه اللي تخدم تحت سلطه المنظمه العالميه للصحه. داكور الاولاد؟ فوالا. دونك اليوم شفنا كيفاش نكتبوا في هذا الفيديو كيفاش نكتبوا لو شابو نتاع في ديفير. تعلمنا من قبل كومون اون اكري لو تيتر كي كوا او، وقلنا لي ميم كيستيون رايحين نريبونديو عليهم في لو شابو تاع لو في ديفير، زياده عليهم رايحين نزيدوا لو كون، لو كومون اذا توفر، اذا ما توفرش نستعملوا لو كونسيكونس بور كو لو شابو تاعنا يكون وافي شويه، يكون فيه المعلومات. داكوغ ما يكونش غير كي كوا او اي كون. ما كانش لو كومون نستعملوا لي كونسيكونس. فوايي من بعد نحاولوا نكتبوا لو شابو كيما قلنا اون اوتيليزون بالاعتماد على لو في ديفير. نهزوا لانفورماسيون اسونسييل، ما نهزوش لو ديتاي، نهزو اسونسييل pour écrire un chapeau qui soit accrochant. يعني un chapeau qui soit plutôt accrocheur، يعني اللي يجلب، اللي يشد انتباه نتاع لو ليكتور. داكور الاولاد؟ دونك انهينا بحمد الله هاد لا فيديو اليوم. vous pouvez réviser الاولاد، داكور، vous exercer. Et aussi je vous demande أولادي نطلب منكم تشاركوا في القناة باش تساعدونا، وأيضا باش تطلع القناة أكثر فأكثر باش نساعدوا الناس، وأيضا فوق الاشتراك تعملوا كيفاش سموها نتوما؟ ابونمون هو الاشتراك، كتقولوا لها لي كومنت هما التعليقات، هكذا باش نفهم اسكو المعلومه راهي توصلكم مليح ولا ما توصلش مليح. اللي عنده كاستيون يخليها في الكومنت، ونحاولوا باذن الله باش نجاوبوا على هاد لي كومونتير ولا هاد لي تعليقات. دمتم في رعايه الله والحفظ. ابناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.